سنت گو یہ کہ سنتن چھ لور روزن صحاب صاحب یم باسان جی انسانس ات ضروری پتہ پکن مگر صحاب صاحب مانان صحاب صاحب یہ سوچان کہ اگر نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کن جائے تشریف تھو وتہ تہ بیہمو تتی سنت مطابق سنت کے لول نبی سند لول فاروق اعظم دراو رضی اللہ تعالی عنہ کہ میدان کی تشریف نوان وت سیود مگر یہ گو اکس کلس کن سہ کل بون ات کلی کن گرس پہ فاروق اعظم ات گرس پہ دراو اپری کنت سر مبارک کورن بون کیازِ کل بون ووتھمت اتی دراو صحاب صاحب کور عرض ہتاز امیر المومنین یس جائے یا گو جائے آسن کہیں کلی مجھ نیرن پتہ بچاون پن کل پن سر کمہ نش لنجہ نش کل لنجہ نش تہ کیازِ یس جائے فرمو مے وچھ نا جائے یس بہ نیرہا یپٲرۍ ییٚلہِ یہِ اکہِ دۄہ یپٲرۍ درٛاو حضرت محمد مصطفیٰ جاے ٲس تنگی پہن تم آیہِ یپٲری یہِ کُل اوس یِتھَے کٔنٮ۪تھ تِمو ترٛوو سرِ مُبارک بۄن پہن امہِ پتہٕ درٛاے امہِ کُلہِ مٔنٛزۍ میون سُے سند برابر توے چھُ اعلان کران حضرت محمد مصطفیٰ خیر الحدی حدی محمد بہترین طریقہ چھُ احسن طریقہ چھُ طریقہ محمد سچس نش ام سچن کر دعوت یت بخاری شریفس اندر یہ کم کر دعوت امی سچن بوزو کہ سچن یل دعوت کر پتہ کیا تم بروٹ کن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہ کن سات یور تہ نوان بڑوس آسان یعنی انس بن مالک فرمان سچن کر دعوت تہ حظ چھو دعوت سچن کیا وون انس بن مالک فرمان مے فرمو ول ثتی یہ آسان بھروسہ یقین کمس نش کس کیا یعنی زٹھس امس خبر ون تب آئی حضرت نبی نازنی یس ساری خبر صلی اللہ علیہ وسلم دلن ہند حال زانان اکہ دہ تلک فاروق اعظم ست بیٚیہِ تلک ست ابو بکر صدیق فرموک ؤلِو سا مے ست أسۍ گژھو گھر آز أکۍ سُنٛد أمۍ سُنٛد چھُ نام مبارک حضرت ابو ایوب انصاری ؤنِو ابو ایوب روایتن منٛز فرماوان حضرت عبداللہ ابن عباس فرماوان صادف رسول اللہ عمر ابن خطاب و ابا بکر فقال لهم نبیان فرمو دعا کہ ابو بکر صدیق فاروق اعظمس ؤلِو سا انطلقوا الى منازل ابو ایوب انصاری ولسا أسۍ گژھو آز ابو ایوب انصاری سُنٛد گھر سُہ چھُ یارٕے تۄہہِ چھو خبرٕے ہجرتس منٛز چھُس یار أمۍ سٕنٛدِ گرِ یِہوٚے بنیو میزبان محمد أمۍ سٕے بنیو مہمان حضرت محمد رسول اللہ ییٚلہِ یِم وٲتۍ فلما انتہو الی دارِہ ییٚلہِ یِم وٲتۍ ابو ایوب انصاری سُنٛد گرٕ اورے آیہِ وۄنۍ یِمن چھِ دعوت اتہِ پرٛژھُکھ نہٕ اتہِ ابو ایوب انصاری کِہیٖنۍ ؤنِو ابو ایوب انصاری وٕچھُکھ نہٕ اتہِ درٛاے أمۍ سٕنٛز خانداری کۄس فلما رات ییٚلہِ خاندارنہِ وٕچھ ابو ایوب انصاری سٕنٛدِ خاندارنہِ وٕچھ حضرت رسالت امام أمۍ دیُت عالم مرحبا بالنبی ومن وبمن معه مرحبا ٲسِن خوش آمدید ٲسِن سٲنِس نبیس تشریف انس صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ یِمن دۄن مرحبا کم ٲسۍ بیٚیہِ سۭتۍ اَمہِ کوٚر أمۍ سٕنٛدِ خاندارنہِ اورٕ عالم مرحبا بالنبی اللہ وبمن معه آفرین مرحبا ٲسِن خوش آمدید ٲسِن نبی سٕنٛدِس تشریف انس بیٚیہِ یِمن دۄن صاحبن تہِ مرحبا فرمووُس یورٕ نبیَن کتیُک چھُے کُس صاحب ابو ایوب انصاری کتیُک چھُے خاندار ابو ایوب أمۍ کوٚر عرض یاتیٖکا یا نبی اللہ ساعہ ؤنۍ حظ یی یا رسول اللہ ساعہ ؤنۍ یی یعنی تھٲیِو تُہۍ تشریف ژٕ حظ تُہۍ یہِ چھُ طریٖقہٕ سُہ یی وٕنۍ یہِ کٔمۍ کوٚر عرض
Diyon taşıyı Eşref Abu Eyyub Ansari şunun garı. Söyle Resulü Khudai. Kâsına kısmı sayının garı. Mübarek manzili ka khan ramaye çüne başladı. Demek Kabe Şerif kaç tud mukam adı jayı Abu Eyyub Ansari şimdi gayri yem saat taşrif tuvalet Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek Cenab-ı Ferman mübarek manzili ka khan marahe çüne başladı. Himayun kişore kar sıra şahi çüne başladı. Mübarek Mübarek tuğundem gara Mübarek Atıcayı taşrif tu Resulü Khudai sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sahbihi Silvani vod Ami kevun emsin zanani Merhaba. Mani vaz Tabun açı vaz ya Resulullah Yatika ya Nebi Allahi as-sa'a Vun emi khanedani emsinci Tabun gari her çadır amut Tabun eski lafzın mı Açı vaz ya Resulullah Tani gayi nadas khandaras Kya şu khandaras na Abu Eyyub Ansari Ya Eymun khandani tayari kalim çı amut pıç Nebi çı amut sallallahu Abu Bakr Siddiq çı amut Yakbar karem kam yugo bagas maz emin pıç khazırlan kulli fıtrayet Anin dar khidmetin Nebi sallallahu Farmoz Nebi sabun kull landi çat fıtramut Çekâj fıtramut Arz korun naz मतलब अहमद तुरीफ तो पे खाम थे तो अगर वो पे अहमद काट चल लगे वक्त लगे ना मेल लंडे तो चलता पे खाम थे तो थी नबियन फरमोज लंडो से फटरावन के खार ये द्राव पत खोड़ी अम पत मरन छावज क्या मरन बन सरी छावज मरन छावज कर एम जसिनी Kassin çünkü şu vakit şu pyaran asan Nebi sallallahu vakit çünkü kışın nokar sivayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Son maç vakit maç son nokar kucus para vakit çalan zıbacın trabacın kendi vakit durur ki Nebi şu vakit durur sallallahu Nebi şu yu takat Khudayın ditmut vakit çutara libuzu variyan lay aftab kholuk vapas farmoz aftab or kod otur Şam hütün vatın Aliye şi namaz parnay vapas vasota Ali pari degar Şahi velayetin por degar aftab go pat dubit pat vot şam variya kır Vakat şimdi sari çiz matahat sari Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. और कह रहे छावज जैस वनिम सरी इब्न हब्बान का रिवायत अचन सच बेन छावज माजस कदिन कसिन आख हिस्सा बन अनुन बुजित ब्याख हिस्सा अनुन रनित वनिम सरी रनित बेन सच यम थवेन नबीस ब्रोट sallallahu aleyhi ve sellem. अम पे तुल अम मज चचे कह सन नबी खजर रिवायत मज इब्न हब्बान कर रिवायत फा खजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खुब्जा ये थवक दस्त मुबारक पे आख चोट क्या थवक बे तुझे वा खजल्लाह अम मज तुल बे माज पार यम तुल गोड़ तनावल ब्रोट यम थवक अ चचे पे तगन कस गाड़ी Abu Eyyub Ansari. Ati farmo Abu Eyyub Ansari yine çatı soğan gar. Yine çı Soğan gar. Kotnik. Yine Hazreti Fatıma Zahra. Yani tatikay Hazreti Ali Murtaza, tatikay İmam Hasan, tatikay İmam Hüseyin. Ye kaim per tuluk. Ani maz kar dalil. Ani maz kar buzargo vaz ke buzargo. Vari ho buzargo dalil. Ki agar ka saal asper naati hin tuli. Kışın şurada bozar. Arabi çutu para, mगर Arabi şun lokan समझवान के गरज अच कोर इल्मो बयान के वसा अगर का नाट हिन तुली माज हिन तुली सालस पे मोज आश बेनि आश कूर आश हमशेर आश युस आश बोय आश सालस पे अगर नाट हिन तुली कम खतर गर खतर ये सुन्नत यानी ये बेहतरीन तरीक तेल जवाज आज सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह तो समझ कीमती हदीस मुबारक अत कर इब्न हब्बान रिवायत
یہ تیل تہ خوش نصیب ماجن ہند چھو تہ خوش نصیب شر یل تہ یہ حدیث مبارک چھو بوزان یہ واقعہ چھو بوزان از زبان محمد رسول اللہ کہاں ملے گی اس ونیم کیا عربی زبان مز نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائی خام خون جگر کے بغیر خون پسینہ کڑت تہ ونکس دل جگنن مز تراؤن طریقہ کار حضرت محمد مصطفیٰ باخذ رغیف گۄڈٕ تُجُکھ ژۄچہِ ہن بیٚیہِ کیٛاہ تُلُکھ ماز ہن کیٛاہ فرمووُکھ علمی کتھ دینی کتھ اتی کوٚر عالمو بیان اگر کانٛہہ ماز ہن تُلہِ سالس پٮ۪ٹھ رِکاڈِنٛگ چھِ گژھان اگر ماز ہن کانٛہہ سالس پٮ۪ٹھ تُلہِ کانٛہہ مستوٗرات کانٛہہ مرد امہِ پتہٕ نِیہِ پنُن گرٕ یتھ چھُ جواز یہِ چھُ جٲیز تیٚلہِ چھُس یہِ سُنت مقدس حضرت نبی تاجدار کوٚت فرمووُکھ أمِس صاحبس نہِ فرمووُس اذهب به إلى الفاطمہ ابو ایوب تر سا یہ ماز ہن سون فاطمہ زہرا کیا چھُ ادب تہٕ طریق تمام چیزن چھُ تمام مسلن چھُ حل تمام مشکلاتن چھُ حل صرف حدیو محمد نبی سُنٛد طریق صلی اللہ علیہ وسلم سنت گوٚو یی کہ سنتن چھُ لور روزُن صحابہ صٲب ٲسۍ یِم باسان چھِ اِنسانس اتھ چھُنہٕ ضروٗری پتہٕ پکُن مگر صحابہ صٲب ٲسۍ نہٕ مانان صحابہ صٲب ٲسۍ یہ سوچان کہ اگر نبی صٲبن صلی اللہ علیہ وسلم کُنہِ جایہِ تشریف تھوٚو وتہِ أسۍ تہِ تھاوو تتہِ أسۍ تہِ بیٚہمو تٔتی سنتہٕ مُطٲبق سنتہِ کہِ لولہٕ نبی سٕنٛدِ لولہٕ فاروق اعظم درٛاو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہِ مٲدان کِنۍ چھُ تشریف نِوان وتھ چھِ سیوٚد مگر یہِ گوٚو أکِس کُلِس کُن سُہ کُل اوس بۄن اتھ کُلہِ کِنۍ گُرِس پٮ۪ٹھ چھُس فاروق اعظم اتھ گُرِس پٮ۪ٹھ درٛاو اپٲری کِنتھ سرِ مُبارک کوٚرُن بۄن کیٛازِ کُل اوس بۄن ووٚتھمُت أتی درٛاو صحابہ صٲبو کوٚر عرض ہتہٕ حظ امیر المومنیٖن ییٖژ جاے ٲس یا گوٚو جاے آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ کُلہِ مٔنٛزۍ اوس نیرُن پتہٕ اوس بچاوُن پنُن کلہٕ پنُن سر کمہِ نِش لنجہِ نِش کُلہِ لنجہِ نِش تۄہہِ کیٛازِ ییٖژ جاے ٲس فرمووُکھ مےٚ وٕچھ نا جاے چھےٚ ییٖژ بہٕ نیرٕ ہا یپٲرۍ ییٚلہِ یہِ اکہِ دۄہ یپٲرۍ درٛاو حضرت محمد مصطفیٰ جاے ٲس تنگی پہن تِم آیہِ یپٲری یہِ کُل اوس یِتھے کٔنٮ۪تھ تِمو ترٛوو سرِ مُبارک بۄن پہن امہِ پتہٕ درٛاے امہِ کُلہِ مٔنٛزۍ مےٚ اوٚن سُے سۄنت برابر توے چھُ اعلان کران حضرت محمد مصطفیٰ خیر الحدی حدی محمد بہترین طریقہ چھُ احسن طریقہ چھُ طریقہ محمد